भाई मैंने आम जाऊँ समुद्र मझी बनभोजी करने को मु प्रथम थर पर जाऊँगी आपण मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आम आसिक पहुँच जाइए बोट पाक जा आगुरी आमको ये पार करके जावाक पड़ो ये कादुଅ चिरिकी जा समुद्र पाक जावाक पड़ो। आम अधा दूर बाहरिक आसिक चलुँ आहरी अधा दूर रहा अधा दूर पर आम बोट पाखे आम पहुँची जा ये आमर आसुँच लीडर देखिपे कुम्भीर सहित लड़ीजे ये छाती हलाउं। आम ये बस सब नौकार अपेक्षार नौका पर्यटन आम आसीना जो नौकार आम जीवु बनभोजी करने को। ऐसी बच्ची गपुंट सब देखिए सेठी सब कौन कर पाखक जाए मुझे देखे कौन कर सब कंकड़ा धरी सब जाल बागेला भल कि देखु मोटा देखलु देखु सिक्स पैक बॉडी पैक तुम्ही किती कधी हाय गाइस एटाला पॅरेंट पेपर पे गईचे हाय गाइस केला बस सुकी बांचा आपण किनतवे आम्ही तर कहि दिते राखन हाय गाइस एला आज कोन करते देखि दियो आपण त देखि नथिबे एटा कोन हाय गाइस हाय गाइस हमर थम्स अप गडे यार आपण भिखारी केबे देखि न जांगनी देडी रे पड़ी जाबे अलाउटे पड़ावा पड़ा या भीतर पड़ी गुस्सा सुनु सुनु करत हैं जतको कांकड़ा पड़बे हमर कॉल हिसाब करत 3 10 लाख 3 9 भाग करबा लास्ट ताके तपना कांकड़ा ना की होती कांकड़ा ए भाई ग्लास गुला रखा हम आम बोट वाला आसी ना देखु ये सब रेडी होती माछ धरिए आम भाव फिट कर माछ धरिया व्यस्त जाल फल बागुच देखी पड़े आउ जन को देख बसी आई पूरा ये दुकान खोलिकी बोर्ड वाला आसते आप देखिए नुआ आइलैंड आप देखी नी तो वीडियो जो पसंद है जल्दी लाइक करेंगे। आम सब जाऊँ बोट चढ़ू आप देखो किसी कहना चाहती फटाफट ब्रो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और क्या करो करो तो भाई हम आसी गला नहीं तो जाऊ बोट वीडियो रही पर्यंत देखिए बढ़िया जगह आपको देखेबू। हम जिनस नहीं रेडी बोर्ड वाला आसुँच देखो तो पछारे कहीं बोर्ड वाला गले पहुंची जाइए बड़ गला बैग नहीं कि
बोट काई एथर आम जीवु क्या जुआड़े गोटे जीवु ये भाई आम ऑपरेटर जाऊँ जड़े चले एथर जाओ ये है बर्फ, इसको आइस भी बोलते हैं इंग्लिश। ओडिया में क्या बोलते हैं? में बर्फ। जाओ जिनसे हुआ चल जेबे તમે એડી લાઈક કરો सब लोग देखो हमारे जिनसे अंदर ले ली ये बाहुबली 4 जाऊ ये बाहुबली की टेंशन बोरली माथा छरे माथा छरे को चलबे बाहुबली 8 बाहुबली 1 बाहुबली 0 ए आइसो गो मत लाइव देखी नथिबे तुम्हें मारो ना कैमरा लगता है जीवन का भी शिकार धामरा बोट देखो आए भाई डोर चलिए देखो देखु ये है मालिक बोट रो बुढ़ बुढ़े
कोई कोई लिए बुनी लाल कांकड़ा देखो चल क्षमा चल अरे ओटी ओली ओली যাব সে মানে ঢেউ কোড়ে চল আরে না আমগুলি ক্ষমা লাগিব না আরে ওটি কালি মানে পারেবু জিনিস রইবে সেটারে পালেবা দুলোক তিন লোক সাথে রইবা ওলতি দিবা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তোর জলদি যাবো তালি আপনি রসিটা করি না আপনি যেতে মজা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছে খুব বুঝবা तो ये आम किसी लोग ओल्ले जाऊँ जिन सेपटे नहीं बेस भारी हो गले फसिगन से चल चल आम कैमेरा चालू हम कैमेरा कैमेरा देखु काटलानी कहीं डर लगुचे ये हूँ धामरा पट आप देखी थे नाली कंकड़ा पशिगला सब लुचिगला देखे नाली कंकड़ा आप देखी थे केवे दिन टूरे जावा बाहर की ओर जावा क्या एटा बुड़बे सब बुड़बे केवल आसो हां तारे थोड़ी काट ले
देखो केते मात्रा कंकड़ा बिछा आम बोट से जाऊँगी देखिपे ये जिनस नहीं कि आमर ये कंकड़ा सागर खेल चलचे ये रहा आउ केते दूर जीवा थकी गले चली चले ए अजय भाई आउ केते दूर कंकड़ा साथे आउ केते खेल करवा कई चल कत दूर भाई आ कोई ना सब बोटे बसिक पाड़ी भाई ये क्या 10 किलोमीटर चलिए गले आम ये फिस्ट करवा ये करदेम ये खरा टे छिदी खाइलवा छोट ना ना चली चली थकी गले से मैंने आगे पड़े जाऊे आमर शक्ति ना आम टे खाया पीवा घर लोक ना केनी कत आम सुंदर बोटे पाड़ी बोटे फाटा ताले पूरा सुंदर को असुविधा कत दूर थकी पारि ढेउटा खाली चली पारि पूरी रे आरो जंगल चिरी हम लोहा जाता है या 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 रुक जाओ रे कत दूर
आइसा लाइव चलছে ଆଉ କେତେ ଦୂର ଢେଉ ଆସି ଗୋଡ଼ ପାଖେ ଲାଗିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲିକି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଢେଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏମିତି ଢେଉ ଆସେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଢେଉକୁ ଏମିତି ଢେଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଉଦା ହେଇଗଲି खाली ढेउटा देखो आ कि ऊपर दिखे जा छुटू बई क्या के पालिया लागली जिनिस बई तबे हाँ 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 जन के ढेउटा देखो तो आपण मैंने देखो ढेउटा को गाइस एडी एमिति पानी हेछि हमें कोडे जब खोजिक पाउनो जागा तो हमें जंगल भीतर पशिया को स्टार्ट कले देखा कौन होचे बाड़ भीतर गली के जाई होने एमिति जंगल आपण केबे देखि नथिबे तो देखंतो आओ कौन कहबे आओ कुआडे के पळौ जंदी खोजिक मिल नांते बोट बुसिक आसला देख पारे डंगा आसी पार ना जोर डैम गैस टंकी रोक ताकू क्या उठे कि आड़ रे भासी जीव ताकू क्या उठे कि आड़ रे भासी भासी गला रे ताकू क्या उठे कि आड़ फोटो उठा
बहुत खूब। मोबाइल रखी दो। देखी पारे ढेउ केमी ओ उसको कौन ले गया रे? भैया हमारे कैमरामैन रुक जाबे। कोई उसको बचाओ रे, कोई उसको कांधा, कोई उसको लेके आओ रे। धरी पड़ी क्या आलू आगे कुछ नहीं हुआ लेकिन सुब्रत ऐसा 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 सुब्रत बड़े
लोकेशन पकड़ पूरी सीधी लोकेशन पकड़ पूरी सीधी मंदिर चली लागते का आळू चला रे चौसमा करेंगे भाई चौसमा करेंगे वो तो पेट बड़े पीछे তার ব্যাগে ঠান্ডা আছে তার ব্যাগে ঠান্ডা ঠান্ডা আছে সেটিটা তার সাথে ইয়ে রেডি पेटी रे एटी सुखी मोर ड्रेस एटी चलती पियाज कटा एटी देखि पारथि हमर बॉडीगार्ड कुम्भीर आसिले ये आमको बंचेबे एटी जन अछंती से कुम्भीर पिठी रे भासीबे ए जी पियाज बिक्री होची 10 टका केजी ठंडा आउ जने सेठी नुआ बहू बसंती ये हम सिक्यूरिटी गार्ड कुम्भीर आसिले आगे दौड़ी पलैबे आपण किसी कहवा चाहते भाई ନା ମୁଁ କିଛି କହିବି नुआ नुआ ହେଲେ କହିବି very very gentleman fantastic क्या दिवस सा एटी चलছে हमर चिकन धुआ ଟିକେ দিব ପାଣି ପିଇବ भाटार मुला ये गोटे भाटार मुला दिस इज ए आलू बॉय ए सालू आइला गाजर भले आपण खाई पारंती
केटा मोबाइल नबे आपण आपण माने देखियो पाउचंती आपण देखा पाउचंती मोबाइल रे गदा गदा काढा होची मोबाइल ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲସେଲ କିଲୋ 30 କୁହନ୍ତୁ किलो 30 पीस 30 आपण माने देखियो गुटे पाउचंती पीस 30 टका आपण माने जदी खाइबा को चाहंतो आसंतो चिकन खाइए ଆମର ଅଜୟ ଭାଇ ଏଠି ଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ନଙ୍ଗଳାମଳା ହେଇକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି डाउ गोटे रक्षक ठिकादार आम्ही तर गोटे ग्लास खायची तुम्ही तर हाफ खायची हाय गाइस आपण माने देखि पारुछन्ते एबे पानी पकेबा हमें पुना बाले चुइले हाय गाइस आपण माने देखि पारुछन्ते सेही चिकन जे कि चिकन रे गुटे रक्त सुदा नै जे कमी आइछि ये कहे भात शॉट पड़बे 1700 भात আছে 1700 राइस बिरयानी चावल भात शॉट पड़िए ठीक আছে चैलेंज लागते আমাকে ଗୋଟେ କଥା କହ ଯାକେ ଭାତ ଦରକାର লিলব চিকেন আমাকে দি দিব খুশি ना ना भजा चावल हिता घड़ा डिम शॉट पड़बे तू ये कर ना शॉट पड़बे 100 लगा देना तो चाव बेसी तेलुआ करबनी कहिली की बेच की करे रे काला की बेच आगे सुतु मांसर और तो मांसर होबे ने 3 किलो ले आइला और तो किलो रखि दिए बरा हां सेलु होबे जे सालवर होबे जे मारलो Are you ready? मोबाइल कौन जाने पड़ेगा नहीं प्लान रखो पूरे दो में कम है आसपास वाले कुछ दिनों जाएगा तो गुली का ना 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 तो मसला कस्तूर हां हां ढाकी दे सब ढाकी लो चंद्रा पड़ चालू करो बस सर की तेरा और की है आता 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 रस्सी ना करा अबे आता तो वर्की तेरे जोड़ दे आता छोड़ दे रस्सी को जाने को दे लो उठिया अभी जो बोटक जाने से अपन टांग के चलो छिटकी है माने टिगिर बे तो आके कोन ताऊ गोड़ के छड़ी मुंह के फोटो आगे थे आवाज एतिया की है यदि संख्या को उठा के गोड़ाई छुट्टी नहीं छोटी दूसरा नाइट देते अपन गाड़ी में तो थोड़ा पनीर पीस रो पोस्ट दाबो तेल गरम हिचे ना खांगे ये चिनी रे बेची उठे को गाड़ी जीव ओवर तळे गाड़ी जीव तो होला सुना ना होला ना होला जाल को यार काम जाल को ओ पेंटा तोर ताके सज्ज होइनी हां 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 जाकी बाल छिड़ी रखिबी तो ठीक ठीक কথা আমি যাবান তুই যাবি যদি যা না একলা যাবি না বাড়া একলা ভয় লাগে তুই টিকে সাহস আছে তার তো আপনি তাও দেখি একলা যাবেনি কিন্তু মাছ পড়বে যদি আমি দিবানি দিবা দিবা চিকি তেল চিকি ভাই ঠাকি খাবা ওইনে গরম করে না উঠে খাই না কি ভালো লাগবে আনা লাগবে নুন দিয়ে না
हां तीन किलो ओले कि देर हाँ बस নুন লাগিছে এতর খাইল নুন লাগিছে এতর খাইল সে মাটি টিকে লিবে না किल्ले आंचली टमाटो नडुली हां आधा लागे पांचटा चारटी टमाटो चौदा और काट दो जवान के दिए वापी जाए गया वापी दा फोन कर लाबी तो कर हमने डोर की हाय गाइस अपन माने देखि गोटा उठलो ঠিক কি হয় রে मागा मागा साथ मागा আমি ওটা দিয়ে উঠিলি সে গলি পড়লা র গলবে জাম আমি हाय गाइस अपन माने तो चिकन के देखि लइছে देखो ऑर्डर लिख बोले केटा মোবাইলটা কড়ার বুক দে आ रसिया देखो बाबू आलू काढ़ी आनी खाई दिबा गडे ना की गो नाडा जो चुलीटा खाइयो ना जैसे बाहर को रखी दियो सिए तो सारा सब खाई दीती नहीं सो बाबू ना ना पैसा दिके दिके हां कोनी देगे हां शिवा दा की करे सुन लाके दे बुझे आइलो नी আসো বেবি আসো কম বেবি কো তোরে কম বেবি কম हां सब खाइला আইলা পরে খাবু যা হজম আমি হাত মারিনি तुमानकर गोटे रखा है আমি আমি মুড়া হাত মারিনি ঠান্ডা तुमानकर गोटे रखा है खाई गोटे তুই তোর মাইনাস ना ना दिगो ना खाना खाई আমি জোড়া করে সে খা করে কিন্তু সেতকে আমি দিতলি না खाओ तो हमने तुमानकर भात खाओ এলা এদা দো দো দরকার নেই দরকার নেই না না আমাদের ভাগ দরকার নেই अच्छी बात है কেমতলা ঠিক আছে ঠিক আছে পাতা সাবধান রে পাতা নষ্ট করনি রে আমি বড় ভুল করছি ওটা সাতটা ভাই কাটি দিলো নি 7 লোক 8 লোক 7 লোক আমি ওদের 15টা পাতা লেছিল এই এর কো 10 লোক হবে কে জানে তুমি হ্যাঁ দুই তিনটা চিকুন আসবে কি তো কেস না পয়সা কাগজ আছে গো চিকুন আসবে কি তো রাজু তোমাদের কেস আছে ওদের কেস আছে দেখি কি কাটা গোটে জায়গাতে লাগবে মানে খাবলা লিয়ে আইবে সেদিন ভাবি চিন্তা আরে না সে বোর্ড वाला কেস দিমা করে না মা সে বাপি দি দিবে না তো আমি দি দেব তো সিংহা দে ও অজয় ওই यार দে দেখ এটা আরো তড়কে লাড়ি তো কুমা ধরতে চলে না আমার হাতে হ্যাঁ কালো তো গোল হবে নি ঘোড়া ঘোড়া কিটা এ জড়ানো দি জড়ানো জড়ানো আমি করি লঙ্কা হলদি রসুন লাগবে না রসুন লাগবে না না
ସେ ତ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ପକା, ହଳଦୀ ନା, ହଳଦୀ ତ ହେଇତ ଟିକି শুকা শুকা চাখানা দিয়ে খাবো। ওরা জনে ধর ডান্সা করি পোকা আলগড়া কর গোড়ে আলগড়া করি পুটি রাখা ধুই দে না না এবছর আনি হইলে আগের বছর তো 20000 এর ইয়ে বিধানদার বে করে যাইতিলে তোমার মোবাইল আইফোন দিবি আমি লয়ালা আইফোন তো আইফোন কম হইছে অল্প কত কি মারি এরা আছে না দেখি লিখি 8-10টা ছানা ও আর কোমড়ে পাগলা করে দিছে ভাই আমাকে চাইছে আমার ভাও বাড়িছে সাথে 4-8 হই আমার এরিয়ার সবচেয়ে প্রথম আইফোন সহদেব স্যারের তারপরে এটা দাদা তার নাই বন্ধু আছে ফার্স্ট আসাটা কে কদি সহদেব স্যার আচ্ছা জয় সুরাত ফার্স্ট আসালা ইয়ে তার নামটা কি জয় সুরাত স্যার ফোন লিটু দানি हां সে ব্ল্যাকবেরি আনলা তারপরে জয় সুরাত ফার্স্ট আনলা সহদেব স্যার তারপরে আনলা এর দাদা সহদেব স্যার কি এটা মারি 12 3 শব্দ 12 कितना कितना जाबनी इधर बाड़ी की लिखी खाइबो बोलते और कई थोड़े टिफिन ले गए पूरा नहीं দুটো দিন বাদ দিন তারপরে আমার কথা বুঝে নেই না বাকি তো হ্যাঁ ব্রো টিফিন দিতে কি আছে না 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 টিফিন লাগবে কি আছে বাড়ি আইঠি পড়ছে রে গলি পড়ে রে দেখি কত মাছ এ আড়িশো আমার
আমার 250 ভালো চুঙ্গুড়ি পড়ে তো ঝাক্কা চুঙ্গুড়ি ধর ধর 300 টাকা কি 400 ইয়ে 600 টাকা ইয়ে 3000 টাকা কিলো ধর ধর দেখতে হবে না বাড়া কচ্চা কচ্চা পড়ি দেখো ইটকে তাই না হবে নি ইটকে তোমাদের মিলবে না আরে ডুবু নেই বাড়ি যাও নন্দুরা আরে আমার মাইনে তো হ্যাঁ এটা আমার জাল নন্দুরা আমি ব্যাগ লেছো নি হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ আরে ওর জালটা তো বড় জাল তারে পকাও নি ওই জালটা কি কানে তোলে তুমি এটা তো টানি দিই আমি আজকে এবারে কত মাছ ধরবো শুধু লালি মুখে চালে না কত মাছ ধরবো দেখতে হবে আজ বলে আমাকে চড়াকে যাবো টোটি দেখবে এদিকে দুনিয়া কথা বলতে চুমুর রেখে দিলে খুশি কত পরিশ্রম 700 টাকা জালকে না 1000 টাকা জাল এটা ধর কত ধর কুড়ি পারি তুই কুড়ি পারুনি এগরে কোটু ছোট চুমু দরকার পাড়া টান দিব আমি চুড়িবা আমি কি হইছে টান সবু আরে আমার চখা পুরি পুরি লিলছে তার মানে হ্যাঁ রাগ হইছে পচরা নেওয়া দেই জোরজবস্তি লিবা আমি বেলা কথা নেই বড় চুমু ধরে ওটা বাগদা মতো আছে হ্যাঁ বড়টা পড়ছে এ ব্যক্তি এ ব্যক্তি রে ইয়া এ ব্যক্তি ব্যক্তি পড়ছে রে ওটা দেখছা আজ কানে ধরতে মানে প্রাণে দিবে ওড়ি খুনাড়ে ওড়ে ব্যক্তি তিন লোক আছে রে কি ভেটকি বলে আমাকে দিব তো ভাগে দাও পিস কাটিকে দাও দাও এ নজলা খালি চুমুর কাড়িয়েছে ওই না আমি মোবাইলটা দাদা দিতে দাও ছুরিটা ওর পেটে ঘুষি মার দে কোড়ি ওটা কি খুঁট মারে ওটা ছুরি আমাকে ধর না না খালি ছুরিটা পেট কাট দাও এ ব্যক্তি ধরাইছে ব্যক্তি ব্যক্তি রে ঝাড়ি দি কোন হ্যাঁ ফাস্ট বইন এ তোনে কতটা ব্যক্তি ধরলু রে এইটি গোটা ব্যক্তি পড়িয়ালা ঠিক যা ব্যক্তিটা ফুল ফুল আপা গড় হাত দেবে আচ্ছা উপরে উপরে মানে পকে দে মানে পুরো समय आने पड़ेगा আরে দাদা পচিলে টান গিয়ে নি বে ব্যক্তি হতে পড়ছে আর কোনে দেখো এটা আমার লে 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 ঠিক রোগ না রে আমার তোর গাড়ি মোবাইল পেট গলি পড়ে আমার এ মোবাইল কারে আমি ঠক দিলি হ্যাঁ এই তো বড় মাছ তাহলে তারপর তো পকি দিত
ମାଛ ଧରିକି ସବୁ ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ତ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବେକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। मोबाइल टा रखते कोडी ଜାଣିନି खेलनी हां ସେଲ୍ଫି ଗୋଟେ ସବୁ ଲିଲନି ଖାଲି ମାଛ ଧରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ओ बस्ता डाले এই তো ও বস্তা ডালে দেবো দেবো শুন ও বস্তা ডালে अरे बा आता सामा चले ले ओए एठी ले बैग ले ए आउ थरा ने तो ए दारू झोले तो खाली आसी किरा अरे हमें काले कोइलानी आम गले कुमा हो ना जावानी कुमा कुमा कौन ना नहीं पड़ा दुकान में पुलिस बड़ा काल उड़ा लिया ये काय मत कौन ओए तुम्हारे का এই ବଣଭୋଜି ସରିଗଲା, ମାଛ ଧରା ବି ସରିଗଲା। ଆମେ ସବୁ ବୋଟ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବୋଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ